बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगी कि जिन पे आप अमल करें और जिनको आप अल्लाह से मांगने की वजह से आप नेकी के कामों पर हमेशगी इख्तियार कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इस बात की भी खबर दी कि अगर हमेशगी से नेकी इख्तियार करने की सच्ची तमन्ना है तो कुछ काम कर लो, अल्लाह ये तमन्ना पूरी कर देंगे। कितने लोग ये कहते हैं कि हमसे नमाज़ों में पाबंदी नहीं होती, अज़कार में, कुरान पढ़ने में पाबंदी नहीं होती। अगर साबित कदमी अल्लाह से मांगना चाहते हो तो उसके कुछ उसूल हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को जो सबसे ज़्यादा बंदे का अमल महबूब है वो ख़्वाह छोटा सा अमल क्यों ना हो, मगर वो अमल है जिस पे इंसान हमेशगी इख्तियार करता है। पहला उसूल ये है कि अगर अल्लाह ताला से साबित कदमी मांगना चाहते हो, हमेशगी मांगना चाहते हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर रोज़ उसकी तौफीक मांगा करो। किन अल्फाज से मांगो कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। क्या है हमारे रब, ना तू टेढ़ा करना हमारे दिलों को बाद इसके कि जब तू हमें हदायत दे चुका, और तू अता फरमा हमारे लिए अपने पास से रहमत, बेशक तू ही अता फरमाने वाला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कसरत से किया करते, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को दीन पे कायम रख। और तीसरी दुआ, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। हर फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद इस दुआ को लाज़मन पढ़ा करें कि अल्लाह तो मेरी मदद फरमा अपने ज़िक्र पर, अपने शुक्र पर और अपने अच्छे तरीके से, कि मैं तेरी अच्छे तरीके से इबादत कर सकूं। चौथी दुआ, रब्बी अइन वला तुइन अलई, अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरे ख़िलाफ़ शैतान की मदद ना हो कि वो मुझे वरगलाता रहे। फिर दुआ करें, वंसुरनी वला तंसुर अलई, अल्लाह तो मेरी नुसरत फरमा, मेरे ख़िलाफ़ किसी को मजबूत ना कर। वमकुरली वला तमकुर अलई, अल्लाह जो मेरे साथ मक्कारी करना चाहते हैं तू मेरी मदद फरमा, उसके मकर को गालिब ना करना। वयस्सिर हुदाली, अल्लाह हदायत को मेरे लिए आसान फरमा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जब नेकी का आप काम करते हैं उस पे साबित कदमी दिखाने और इस पर हमेशगी इख्तियार करने की ताकत नसीब फरमा दे इंशाअल्लाह ताला। एक दूसरा तरीका भी है कि जिससे आप, ये पहले मैंने आपको सारी दुआएं बताई हैं कि जिससे आप हदायत पे और हमेशा नेकी के काम करने का अल्लाह से दुआ मांगते रहें। और एक दूसरा तरीका ये भी है कि जिससे आप किसी काम को हमेशा कर सकते हैं, यानी गुनाह छोड़ दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था कि बंदा गुनाह करता है, अल्लाह उसे तहज्जुद से महरूम कर देता है, क्योंकि तहज्जुद कोई मामूली अमल नहीं। अब देखें कि आपको अल्लाह तौफीक देता है तहज्जुद की क्या, तो फिर अगर तौफीक है तो समझें कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने आपको नेकी की तौफीक दी है, आप गुनाहों से बचे हुए हैं। कुछ लोग आए रोज़ कहने लगते हैं कि तहज्जुद नहीं पढ़ी जाती, चाहत के बावजूद नहीं पढ़ी जाती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेड़ियाँ डाल दी हैं तुम्हारे गुनाहों ने, जिसकी वजह से तुम तहज्जुद नहीं पढ़ सकते। गुनाह क्या हैं? कुछ हैं ज़ाहरी गुनाह और कुछ हैं बातनी गुनाह। इंसान ज़ाहरी गुनाहों को तो फिर भी छोड़ देता है, मसम चोरी करना छोड़ देता है, हराम माल खाना छोड़ देता है, कत्ल और ज़िना वगैरह, ये बहुत बड़े गुनाह हैं जिनको वो छोड़ देता है। वहाँ बातनी गुनाह भी बड़े बड़े होते हैं कि किसी की नीयत पे शक करना, किसी के बारे में तजस्सुस करना, किसी के बारे में बदगुमानी का शिकार रहना, अल्लाह ताला उसे भी तहज्जुद से महरूम कर देते हैं, क्योंकि ये भी कबीरा गुनाहों में से शामिल है। सुफियान सौरी रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि 5 महीने मैं कोशिश करता रहा लेकिन तहज्जुद ना पढ़ सका, क्योंकि मेरे से एक गुनाह सरजद हो गया। गुनाह क्या? कि मैंने एक बंदे को अल्लाह के खौफ से रोते हुए देखा, तो मैंने सोचा कि ये शायद दिखावा कर रहा है, यानी इसकी नीयत खालिसतन अल्लाह को लिए नहीं रो रहा बल्कि हमें दिखा रहा है। हालांकि मैं उसकी नीयत को तो नहीं जानता था। इसलिए किसी की नीयत पे शक मत करें, क्योंकि फिर 5 महीने वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे, अल्लाह के वली थे। तो अल्लाह ताला ने फिर 5 महीनों के बाद उन्हें तौफीक दी। तो हम क्या चीज़ हैं? हम हर वक्त दूसरों के बारे में गलत सोच इख्तियार करते हैं, गलत नीयत करते हैं हर किसी के बारे में, क्योंकि ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है ना। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे कि हम तो ज़ाहिर पे हुक्म लगाएंगे, बातिन को तो अल्लाह जानता है। सहाबा किराम की यही शान थी
کہ وہ دوسروں کو خود سے اچھا سمجھتے تھے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ جب تک آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کریں گے تو آپ کے عمل میں ہمیشگی نہیں آئے گی۔ اور چوتھا اصول کہ جس کو اختیار کرنے سے آپ نیکی کے کاموں میں ہمیشگی اختیار کر سکتے ہیں کہ اللہ جسے توفیق دے، اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ عزم اور استقامت دے۔ چھوٹے سے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد، کہ اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرما تاکہ میں عزم مضبوط رہے میرا اور میں دین پر ثابت قدمی سے چلتا رہوں۔ ایک پانچواں طریقہ ہے جس کو انسان اختیار کرنے سے ہمیشگی اختیار کر سکتا ہے نیکی کے کاموں میں، جذباتی نہ بنے۔ بعض لوگ اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ وہ سو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا اس کو اختیار کریں۔ فرض نمازوں کو، صبح و شام کے اذکار کو اور جو چیزیں اہم ترین ہیں ان کو چھوڑ کے دوسری عبادات میں نہ لگا رہیں۔ اپنے آپ کو تکلف اور تشدد کی طرف نہ لے جائیں بلکہ میانہ روی اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین کے معاملے میں جتنی سختی کرتا ہے دین اس پر اتنا ہی غالب آتا ہے۔ چھٹا طریقہ، مت سمجھو کہ تم دنیا کے جہاں کے متقی ہو۔ متقی تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ دین کے ان کاموں کو اختیار کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اگر تم یہ چاہو کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو ایسا نہیں۔ تم شریعت نہیں بلکہ شریعت تو قرآن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تمہاری اپنی سوچ شریعت نہیں بن سکتی۔ ایک ساتواں کام جس سے آپ ہمیشگی اختیار کر سکتے ہیں نیکی کے کاموں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ موت کو نہ بھولنا۔ بندہ 10 سال کا پلان کرتا ہے مگر موت کا کوئی خانہ ہی نہیں رکھتا۔ اللہ معاف کرے کہ موت کو یاد رکھنے والا ہمیشہ نیکی پر جمع رہتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو موت کو یاد رکھتا ہے اس کا عمل جاری رہتا ہے، وہ عمل میں رکاوٹ نہیں بناتا، وہ عمل کرنے میں سستی نہیں کرتا اور ہمیشہ ڈرتے رہتا ہے کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا۔ نیکیاں کرنے والے تو نیکیاں کرتے رہتے ہیں لیکن مقربین جو ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو نیکیوں کے کام ہم نے سٹارٹ کیے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ ان کو مرتے دم تک اللہ ہمیں توفیق دے نیکیوں پہ قائم رہنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیوں والے معاملے کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھتے رہیں، ان کو نمازوں کے بعد چلتے پھرتے، اور پھر جو ہے کہ وہ جو آپ کو میں نے چند یہ طریقے بتائے ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں شہادت کی موت دے اور نیکیاں کرنے والی زندگی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔